Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Manasenya, Pamaranga Junga, Wati Manase, Kileru, Tandiri, Nuati Manasenya, Jasa Coroni, Wati Manase, Kileru, Tandiri, Owati Manasenya, Pokeraba, Wati Manase, Kileru, Tandiri, Nuati Manasenya, Parigolonia, Wati Manase, Kileru, Tandiri, Wakile Minibaya, Kowade la Meriki Miniba, Kunafuni, Tenyanabo, Kileru Miniba, Arado Kileru Miniba, Kunafuni, Tenyanabo. Allô? Allô? Maro réseau de Théo, Maro Fenfe, do meka numéro composé. Oh, allô? Vieux doigt, photographe vieux. Ah, ça va? Dembayadou. Wallahi, vieux ne peut faire nyama. Awo. Ika client encore doke. Ere ko to kaneni ncheka photo beta o. Ali garabadu ku yode unte wa ngede anga mara photo beta. Awo, ne mago be ncheka souvenir photo koro do de la. Aka album min kumbe yanno. Akora ko album unta ka bejeni. Ay do dogo ka do fara. Nta shi yoro don tugu. Na cliché koro do be soro bule ka nyama. A souvenir de do. Awo, ado bi soro e. Oh, alaka no ya ni baraji. Alaka claire dama. Merci beaucoup. Ne kabako daede. Ni burange suko koni ne ma do ben ga ko ka chocho. Alle cheka souvenir mi encore ni munu kumbe ya be dogoduko. Abise ka munu fera yo lu feri. Abise ka munu blaka soko na lu blain no. Kantote. Nten cheka souvenir fo yeso ngone ya. Nya dalama. Vie ki jila je ka nyama neni ko nya na bora. Inshallah namba ko jere to mba jerete. Sino mburanga ya keme ka ndegu ya bide. Jamana nyama jo ami namburanga nyele ni sokoma resira alhamdulillah aywa nambura kulu na mita sebela yana ngado lamba fauzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim sedane tara ende pana ngale tani buranga ale ko chukudi ele pana kumana mamso dantkeli kera ya ira kafo ni watina mi ministre mi shine be shira kuma anga jamana kono Malik Coulibaly ako cour d'assises no yakube krenkreneye ako be na robla ne tribunal de grande instance mi en kumanye aneni kuna foni ye ni fora ministre ma fait mi shine me shira kuma enfin maître Malik Coulibaly sigili do sen fait kuma kan mi no be talike sharia ani jamana de doni da kelen fait kabo da kelen fait ani comme nous bese ka teme anga jamana ni nyonche jamana de ni nyonche men se ka lafia nati jamana re kono ka ke inafo akana ko mashiko nyonye mi na adamne na association malienne des droits de l'homme fait AMDH ani kulu wura munun be ni onolu be baraka nyon fait akara ntene je kalot le shegin akara escale gourmand la ministre ka commencé en fait aya ira kafo mi anga jamana e cour d'assises oni kube tow fonko nyonko be u ka baraka nywana tanama ko bala même se ka o tanayin ka alakle ministry yaira ministry berba do ka fo adama de hake o toboto badu ayaira ka fo cour d'assises no ikube krenkreneye ko be dan norobla ni tribunal de grande instance ayra ka kuma da koni yerema mi na betali ke procédure pénale qui no dunya ira ka fo talinye cour d'assises ale ka nga boy akani ngbale ya abe fin damado de ko fo bi nasa minye akuma ye anata ka sing kuma ye
ko koni o be senanga cour d'assises ana norobla ni jugement de aller ana norobla kran la kiri munu no be talike adama de tanamako damantola wa tribunal de grande instance de bena awa aller norobla yoro ni cour d'assises la je koba munu be ni o tanamako ye c'est joni bannu fali bannu ani navolo buruja ko bannu kranye simplement mi ministre ya kanabo kulu munu ma nolu be adamade hake nyina ayuka utantu ka bara la kosebe bara mi no ba ke don ko don wa ko ujoro ka bu kosebe ko bawda ko ba munu no tanam foli wi ani sarangana ko baw ne bara be ka ko ne o bena ke sababu ire gele munu ba anga jamana kono no adamade nga hake cheni bela jelenke utakodu berela kabini amba antumala maini mramso yananga singene panama ibonya bala dak mana ako dakunya krena ko Michel Sidibé ministre minyeshi nembe bi anga kene koma oko aye wale doke conseil des ministres min kera kunu mamso kaye zibini sun kaya jugu zibini chamambina zibini sun yuguli ani zibini bine zibini sun te doreo abe fanga mina ma fenfe no jorotu ye mamso adonu beka ka yuguluke mabe mala mono ne olu hakilla ka fo olu tiseka boti mamso u boti ali ma boti to don yirela ninkmai bi anga salomba kono akuma bi la sa yero ministry la dara ko no akoko alebe nana chidela wa be fe katono akabara atono keye anogonna ministry ni shire kenen ko ma ngo jabana kono kai aye aziminizu kadoka aya yude kera sababu ire directeur général chamambe muno nolo jatemne nendo kafo yuguli fiema chi tuko pere betanga lo beto unola kono salomba kono bango salomba kono namso ka kera ina fo samprenkan conseil des ministres nkambolen ko kodaka fangabo masina mbi kenya ko ani affaires sociales na lebo okuna directeur général kulu galem bannu namso fiemi chira taranuye namso ataranuye Michel Hamana Sidibé ministre masinai ko aye CMSS o nyema kulu galem banyu mamto fiemu lanoy fiemu lani INPC ra nyema banye no ye jalu flakenyi namso ministre kan waleni abijati na fo ministry mi ni ama I mgonyala je ko tiana abe funna ma chama na ministry la nu itemana nuna de nuno amani nke ko kada kan ko tontonyo lido de abe kan ni kura di fie yoroma sinan nuna Michel Sidibé mamso bi abe mamunu ne o ya anga ma lasigile nye nyanataka munu ne ko flekanga kula uyake kunun kanya bi lasigile re ma mamso mamanga jida unyala abebla niminen kono ko Michel Sidibé aflene kana ira kafoko alina na de enne na namramso o kuma o koko bayde kuma de ni indicateur de renu ala ka nya ka dama Muhammadu info matin alifena ko chogodi info matin kuma nawo ni wati na ya ira kafo minye charge à l'essuie anga camion mali camion ba kemenani bonyongo namso lu de seleme kana ka sababu ke mamso doni mi nu keleme kata andu me kukulu do kono no CDO kulu ye o CDO kulu yin lu ya ira kafo ni jamana fembo kono ika tama kelaw munu no ye mobile munu no lu be dununta o mangante kateme hake doka mamso benkan aduna berela masi sagoti yirela ni on fait on be kota ni musalakay jamana wora munu be CDO kono ni olu kokoni sharia aba nafa folo be jamana ka ne mobile ban numbe bolini dan teme duntai kada ka be ke sababu ire ka srachien ne bramto do yuta do berela on de be antake ne musalaka yenga ode ato camion kemenani mali camion kemenani mamso olu dunnindu debe nuko kube boli ka Sénégal konona ko o boli ka bon ko boy ka do enfin be se ka akoni musalaka la je ubeteme nga ubet de bo ko di dangana kana mali danguna yanu ke se ube Sénégal chechidi Sénégal ko ube bulla ni hakemi yu ko o dante menendu abeno luka gidronche bengando mtana makote
jamana bɛɛ lajɛlen kan ka to a bɛnkan kɔnɔ non so de y'a to camion kɛmɛ naani o dulonlen bɛ bi Sénégal dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ o la sa ni ye Mali ni Sénégal ye ko a taama bi gɛlɛya b'a kɔnɔ a bɛ kalo kelen bɔ ko sababu kɛ Sénégal faamaw olu ko olu mago b'u yɛrɛ la u mago b'u ka sira la wa u tɛ jɛ n'a ye cogo si la bɛnkan dɔ ma dɔ ko terike sigiɲɔgɔnya yɛrɛ gasi ma ko k'i ɲɛ tugu kan o la sa nka ka an ka sɔrɔ bosobaw k'olu fana tanga ka mobiliba minnu n'olu bɛ dunun ta ka na n'a ye k'olu fana tanga olu kɛ kisi Sénégal la olu fana ka mobiliba ninnu ka donnitaw ma nso n'u cira ɲɔgɔn na dɔ kana dɔ ta fisaya ni dɔ ta ye an b'a bila mun kɔnɔ nka Sénégalikaw ɲan ta a la Sénégal kɔni ko fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ communautaire ni bɛn kɛra n'a ye n'o ye charge à l'issue olu ka furancɛ kɔnɔna la nso k'olu bɛ sariya kɔ dɛ o la sa camion dɔw ye ko 400 dɔw ko camion 500 bɔɲɔgɔnko bi olu dɛsɛlen bɛ ka bɔ Sénégal k'a fɔ k'u bɛ yen siraw ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ o la sa muramuso n'a ma kɛ ni bɛnkan ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ muramuso a bɛ mɛn senna nin cogoya la ministre Ly ale kɔni ale wulila k'ale na i sen don o la ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana bolimafɛnko ma nka o ye taama min kɛ muramuso o m'a to dɛ camion 70 dɔrɔn de u sera k'o de labila fɔlɔ a tɔ muramuso mɔgɔ t'a dɔn o bɛ taa laban min ma a yɛrɛ ma laban muramuso ka douane yɛrɛ ka sɔrɔ yɛrɛ segin kɔ dɔɔni wa douane min n'a bɛ to ka miliyari 52 dɔw bɛ tuma dɔ la a bɛ tɛmɛ o kan zen nata kalo tɛmɛnen ta ka sababu kɛ camion ninnu ma se ka don u don tuma la halisa u bɛ Sénégal olu dédouanement olu bɛ na miliyari yirika de kun lase douane ma muramuso o de ye douane dɛsɛ bolo dɛsɛ a ka sɔrɔ ma kuma informateur ala ka sababu ɲuman ka ne burankɛ ɲɛlele kɔnba an bɛ don ale kɔnɔ ale ye mun fɔ kɔnba kumana nin tɛ duman ye mairie min bɛ commune rurale la Banginda kan muramuso ko min ye vérificateur général ye tuma min na fangabo min ɲɛsinnen bɛ mairie ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ye sɛbɛn bila ka t'u ma k'a yira k'a fɔ ale nata sɛgɛsɛgɛli la mairie kɔnɔ mairie min n'o bɛ Banginda kan kɔnɔ o la vérificateur général a taara muramuso a bɔra ni min ye san 2015 sɛgɛsɛgɛli san 2017 sɛgɛsɛgɛli san 2017 sɛgɛsɛgɛli muramuso a bɔra ni min ye sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔ muramuso ko ye tanamako ye nafoloko yɛrɛ la o la sa min o jate minɛra mairie nɔla Banginda kan mairie ko c'est faveur million 500 ani million 29 ani million ani wa bi kɔnɔntɔn ani a kunkanfɛn muramuso ko o de tununna Soni Kungo cɛ wa o ma taa a taa yɔrɔ la o de ye kɛsu kɔnɔ nafolo ma jɛ muramuso nin yɛrɛ tɛ suma nin kan o la sa min ye kabini 1996 commune rurale min bɛ Banginda kan awa nin ye marayɔrɔ min ni u ka ko bɛɛ tolen don u yɛrɛ bolo u ka nafolo ko u yɛrɛ de b'a a ko bɛɛ lajɛlen kunna nka u tɛ se ka baara kɛ faso kɔ walasa min ye programmation ye ani ko bolo dali ye ani nafolo donni a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ o jate minɛliw sɔrɔ yɛrɛ ko kɔnɔna la ka taa sigida yɛrɛ fana ka ɲɛta n'u ka seko ni dɔnko fɔ o bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la maa damadɔ bɛ yen minnu ye mara kɛ commune rurale la Banginda kan kɔnɔ muramuso olu donna tanamako la dɛ olu donna tanamako la ka d'a kan o kɛra i n'a fɔ milikiti minnu geni sigida maaw la ka nafolo minɛw fɛ muramuso ka jelimi k'o da don muramuso ka sɔrɔ baara foyi ma kɛ u ye nka ne tanamako minnu yera bureau du vérificateur général fɛ mairie de la commune rurale la Banginda muramuso ni an y'a nafolo fɔ sisan muramuso ko nafolo min sɔrɔlen nin ye n'a ma taa yɔrɔ la a minɛna jamanaden gansanw de la ɲɛntanciw u sigilen u kɔni bɛ k'u ka hakɛ dafa minnu bɛ kotiga la olu bɛ ka o kumaniya a ta yɔrɔ ma so de kuma in nin yɛrɛ ne ka kuma tɛ kɔma y'a fɔ ala ka sababu ɲuman kan ye Mahamadu an bɛ taa ni lɛze ko ye ale fana ye mun fɔ ko welewele kumana nin waati in na min ye an ka kalanko ye ko kalanko ɲinan san ko a na kɛ a kɛcogo la wa ɲinan ne faamaw ye sera ka l'école karamɔgɔw u ka lafasakulu minnu kun jɔlen jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la k'a fɔ k'u tɛ kalan kɛ damantan u ka ma dafa
nso ne ko be be ma dafa ka bango akobe dafa akara kuma kan de lawru kan nga ni watina nso sayre bis kana se ka ke faraki to mina o fere to gara ambe ambora ako sherima kalambe ke dombe la jelena wa kalam demsanu be kalange ko mimi no e na fama we sinzimbe ka odeka wa nyonda obeke onani gono ne kai matière principaluma ngane bramso minye nunka kalanko rei lokol kalamko tetugunde mamunum be ni namfuluko be sara olula kalan yɛrɛ bolo fara kɔnɔna la olu kɔni y'a boloda k'a fɔ olu na baara bila kɛ lɛri 200 ani lɛri 16 donna a nataw la wa hali don minnu bɛ yɛrɛ ni examen ɲɔgɔndan bɛ kɛ o don masina la i b'a sɔrɔ olu fununen don baara la kunnafoni ni a dira u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye ka dantigɛli kɛ u kɛlen ka min boloda o kɛra juillet kalo tile 4 tɛmɛnen na secrétaire général min bɛ syndicat national des financiers du secteur de l'éducation tɔgɔ la Jojo Samba a ye nin kuma in fɔ Burusu Travail la a ko prime tɛ olu bolo wa prime t'u bolo u jɔyɔrɔ yɛrɛ kosɔn a ye nin kuma in fɔ ka tila k'o kɛ nisɔngoya ko ye o mana bɔ yen min ye formation continue ye ka kalan i bɛ baara min na i ka to ka dɔn ko don san o san dɔɔni kɛ i kɛ dɔɔni kalan ka dɔ fara i ka kalan kundamaw kan o si tɛ olu ye o la sa ko bi minnu ne nafoloko bɛ kalifalen bɛ olu la kalan bolo fara yɔrɔ ko ni i bɛ san 10 yɛrɛ kɛ ka sɔrɔ i ma formation kɛ walima recyclage kɛ n'o nafoloko don gundow b'a la n'i ye mɛnna ka sɔrɔ i ma kalan kɛ ka i ka lɔnni ka a don bɛrɛ la k'u bɛ taa k'i sigilen da o de ɲɛsiranya yɛrɛ ma o ko formation kɛ to ka kɛ ka u ka lɔnni yɛrɛ ka a kɛɲɛ bidon lɔnni ma muso ko kana taa k'u da ko nka o si tɛ olu ye muso ko olu ka gɛrɛbo ni kun bɛ ɲina la ko nin ye a kun jɔnjɔn damadɔ ye minnu n'olu ye kolomaw yɛrɛ olu ma jɔ na ko y'a fɔ dɛ ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ an bɛ taa ni républicain ale fana ko cogo di républicain kuma na muso nin waati na cɛba min ni u ye jɔyɔrɔ min a la k'a fɔ ko Ogosagu baara kɛra général Abdurrahman Babi muso ale min ni u ye jɔyɔrɔ min a la bi u nana jɔyɔrɔ wɛrɛ d'a ma k'a fɔ ni i ma se yɔrɔ dɔ donni kɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen sɔrɔsiya gundo ma tila i la an bɛ yɔrɔ wɛrɛ d'i ma i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na o la sa Mali a ye chef d'état-major général de dangan dɔ sɔrɔ ka ban armée kɔnɔ général Abdurrahman Babi n'ale ye chef d'état-major de l'armée de terre ɲamakɔrɔ ye Abdurrahman ni jɔyɔrɔ in na kabini kunu conseil des ministres senfɛ nɔnso a ka tali ka bila nin na maa caman ye ka i yɛrɛ ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya réseaux sociaux ko ko e ko nin ye promotion de ye wa k'a fɔ ko a ma ko ma latɔn a la walima nin ye promotion de ye promotion min ne a bɛ komi n'a sɔrɔ ko latɔnbaliya o promotion de wa walima walima u bɛ fɛ k'a yira la de k'a fɔ fali minnu kɛra Ogosagu ka a nɔ t'a la a kun se t'a la o de y'a to faamaw u kɔni min bɛ se ka to kuma caman bɛ dabila u ye a bɔ a jɔyɔrɔ la chef d'état-major de l'armée de terre la ka na kɛ dangan ye bi ka kalo damadɔ furancɛnin kɔnɔna la dɔw ye k'u yɛrɛ ɲininka maliyɛn dɔw yɛrɛ olu ma nin faamuya ka fɔ nin kɛ segin ni barika in to a la kotigiya la sɔrɔsiw cɛma général Abdurrahman Babi ale dun tun bɛ sɔrɔsiw cɛma minnu ni olu sen bɔra k'o tɛgɛ ko pewu ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na jura o fali la ma sɔrɔsi cɛ 39 ka minnu n'olu sara o la ani Ogosagu ni jamanaden ɲantanci 163 olu tora a la kalo tɛmɛnen na o bɛɛ n'a ta muso ka tila ka nin jɔyɔrɔ ka i bombarder nin ɲɔgɔnnaw la k'an t'a ko ɲɛɲini an ka ko ɲɛɲini muso o tɛ ne ka kuma ye nin kɔni ye kuma ye an ye min bɔ sɔgɔmana républicain kɔnɔ ala ka sababu ɲɔgɔn ka ne burankɛ ɲɛla an bɛ taa ni cool info ye ale fana ko cogo di cool info kuma na muso nin waati in na jateminɛna ka fɔ min ye yuruku ye dugukolo ko ŋanamu kɛrɛnkɛrɛn la n'u k'a ma ko affaire Boumasi Traoré maa kelen o de tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen nɛn kan bi Kabala ani Ɲamana
dugukolo ko kuma a tɛ fɔ ni o ma tɔgɔ fɔ cɛba min n'a tɔgɔ bɛ bɛɛ nɛn kan o k'a ma Bumasi Traoré jagokɛla don a mɔnamuso jagokɛla ni wane de don dugukolo ko ŋanamu na a tɔgɔ bɛ fɔ dugukolo ko tanamako ko bɛɛ lajɛlen na préfecture la min bɛ Kati ani tribunaux kɔnɔ mɔnamuso Karaba Suaro a ko a delila ka o fɛnɛ a mɛnɛ o ɲɛ kan ka o laɲɛnamini o ka dugukolo parcelle numéro 226 88 numéro 226 89 229 90 parcelle numéro 226 91 226 92 226 93 nin bɛɛ lajɛlen dugukolo ninnu u tugutugulen don ɲɔgɔn na Kalabankoro kabini san 2017 ko nin kun ye construction rurale ye ni cɛba in nana a laban a tigi nana laban k'a kɛ sow ye mɛkalo tile 3 san 2017 maire min bɛ commune rurale la Kalabankoro nin dugukolo ninnu ma dɔ nana i sigi a kan ka sɔrɔ hakɛ t'a bolo titre t'a bolo maa fɛ min ye Bumasi ye a ye nin dugukolo ninnu a ye kogo yɛlɛ a bɛɛ lajɛlen na k'a datugu ka tila ka so da fitininw bɔ a la min barala maaw la sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen o y'a Bumasi ale y'i yira u la ne papier ye ka tila ka maa min ta ye yɔrɔ ye n'o ye Suare ye k'o gɛn ka bɔ yen o min ne papier latika b'a bolo muramuso senkola ma kɛ ko ye wa binkani ma kɛ kɛnɛkan ko ye wa nin ye sɔgɔmada na kuma ye kuma min ni an na dantigɛli k'a la donna min tɛ bi ye Cool Info. Ala ka ɲa ka d'a ma ne burankɛ ɲɛlen an b'a saluya bi sa ni Ala ye dɔwɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ani buramuso ana jɛ ka kunnafoni sarada ladiriya la bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ Inchallah. Dunbuya Jalo